ویره بازار القوشه لدشتا نیناوا کریستیانین پارزگاه نیناواجی اتخما کنترول کنا دورین خودانه اف پیرمری کریستیان سی بشین تمن خوال و دوری برینه سر اتخازید پیشمرگه و هیزین دورین وانا کنترول بکن. بيشمركة احنا نريد يحرروها وقوة عشائر وقوة الأمنية وقوة الشرطة. مدفت بيشمركة وزن عربة والشرطة وأسايش موصل بمارز قاركن والدور برد ويد وكو تلكيف تلسقف بعشيقة وبرط الله چونك أمد در بدر بون دجارة قد يبزفرنا مال حال خو يرجعون على الأقل يرجعون لقراهم يستقرون ببيوتهم يستقرون لأعمالهم. نزدیکی 400,000 کریستیان الباشور کردستان و دشتا نیناوا هنه او جی گلک بهیری هزر دپاشا روژا موصل داد کن نینرینوان لپرلمان کردستان جی دیجی پشداری حجدا شعبینه دو کنترول کرنا دورین واندا بيشمركة شت أبي توازن وارجريد وراجريد بين مسيحية وبين عربة السنة بينهم دي بيشمركة في دوري بيرابيد باشتد أز بينهم حاج الشعبي وقواتك الشيعي داخل بود تصفية حسابات الداخلي مثل دا إنا كرن أز لا يعني باشينا بينهم داخلي مثل هكر إسناد بيد ما إسناد بيد أو أس عسكري نظام بلكي بس داخلي مثل بالحاج الشعبي دي تصفية حسابات إنا كرن لهر 5 قضاین سر به پارێزگەها نیناوە کریستیان تێدا هەنە bi taybetî her du qezayên tilkêf û hemdaniyê bi deverên bernyasên kiristiyan dihêne hejmartin il deşta neynawa kontrolkirin û çarenivîsê Musil bu erebên şîe û sunnew Kurd û pêkhatên diyên Iraqê û Emerîka welatên zilhez giring e belê ya şwê giringtir jî çavê kiristiyanên deşta neynawa jî lê ye چونکه هر وکو اوت بیجن دشتانه نوا و موصل جهن کفنار و گرنگین کریستیانانه ناصر علی روداو القوش دشتانه نوا